وہ پروگرام انشاءاللہ عشاء کے فوری بعد اس کا آغاز ہوگا، تو میں اسی لیے تاخیر نہ کرتے ہوئے موسم کا حالات کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام کو آغاز کیے دیتا ہوں کہ خیرات نعت کے بعد ترانہ پڑھا جائے گا۔ ترانے کے فوری بعد میں مائک کو ناظم جلسہ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے دارالعلوم قادریہ کے طالب علم حسین محمد حسین وہ اسٹیج پر آئیں، قرأت کلام پاک سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا آن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد موسى ويعمل على أعلم بمن وأهدى سبيلا صدق الله تعالى علیہ وسلم۔ اور اس سوسائٹی کے سرپرست حضرت سید شاہ
احمد پاشا قادری چشتی ملتانی، بارگاہ احمد گلشن حیدرآباد سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کے روح رواں، رونق اجلاس اور جن کی رہنمائی سے آج یہ پروگرام عمل میں لایا گیا ہے، میری مراد اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب مولانا مفتی محمد علی قاضی صاحب، صدر ریاست اردو اکیڈمی کی گلپوشی کرنے کے لیے سرپرست سوسائٹی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ گلپوشی شال پوشی کرنے کی سعادت حاصل۔ سائڈ اب سب سائڈ الحاج سید عبدالرشید صاحب قبلہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مدرسہ دارالعلوم قادریہ کے وائس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے جو ڈاونگیرہ سے تشریف لائے پیش کرنے کے لیے ڈاونگیرہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت کی گل پوشی اور شال پوشی فرمائیں۔ شبیر صاحب، بادشاہ صاحب، مدرسے کے ممبران اگر قریب ہیں تو تشریف لا لیں۔ مسجد اندرون بازار گنگاوتی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ اسی طرح عالی جناب تاج الدین صاحب، جناب سید جیلانی پاشا قادری، سید امتیاز حسین اسٹیج پر تشریف لائیں، شال پوشی کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ مدرسہ اعلیٰ کے مدرس سید محبوب عالم صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محمد انور حسین انور جو کپل سے تشریف لائے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کی گلپوشی کرنے کے لیے پرشانت نگر الہی مسجد کے صدر عالی جناب تاج الدین بابا صاحب کی گلپوشی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ لطیف اللہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی نظم پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محبوب صاحب، خطیب و امام مدینہ مسجد گنگاوتی، وہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ مولانا صاحب کی گلپوشی کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ محمد محبوب اسٹیج پر تشریف لائیں، مولانا صاحب کی گلپوشی کرنے کی، شال پوشی کرنے کی ساتھ۔ اوکے، ادھر دیکھو سر۔ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد میں انشاءاللہ میں وہ دونوں تینوں کا نام لے کر کے اسٹیج پر مدعو کروں گا، اس لیے کہ مغرب کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ اس سے قبل میں صدر محترم کو آواز دوں۔ میں اس جلسے کے متعلق بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، آل انڈیا مشاعرے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے پروگرام ہم دیکھتے ہیں۔ میں اپنے کلمات کو روک کر کے مولانا ابو بکر صاحب جو ابھی ہمارے اسٹیج پر رونق افروز ہوئے ہیں، الکل سے جو تشریف لائے، حضرت گلپوشی آپ کی، حضرت کی گلپوشی کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے الیاس اسٹیج پر آئے۔ مولانا بارگاہ میں کہ ہم اس پروگرام کو محض اس لیے یہاں پر انعقاد کیے ہیں کہ ایک تو کپل ضلع میں اس طرح کا پروگرام یہ پہلا پروگرام ہے کہ عام طور پر دو طرح ہی نعتیہ، جس میں ایک طرح نعت کی ہے اور ایک نظم کی ہے۔ نظم کا عنوان دے کر کے پروگرام رکھا گیا ہے، اور یہ پروگرام دیش کی محبت میں ایسا ہندوستان بنا دے یا مولا کے نام سے رکھا گیا ہے
تاکہ ہماری دیش کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے اور اس کا ہم اچھے سے اظہار کریں. اور اس کے لیے میری رہنمائی فرمائی ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی محمد علی صاحب، جو اس وقت اردو اکیڈمی کرناٹکا کے چیئرمین ہیں. آپ کی رہنمائی پر یہ پروگرام عمل میں لایا گیا ہے. میں درمیان میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم علی جناب قاضی محمد علی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں. مشان ترہی مشاعرے کے موقع پر حضرت مولانا الحاج مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے گنگاوتی شہر میں انتہائی اہم، ممتاز، منفرد مشاعرے کا انعقاد کیا، جس کا پہلا حصہ حب الوطنی کے عنوان سے منسوب ہے اور دوسرا حصہ نعتیہ مشاعرے کے نام سے منعقد ہوگا. اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا کہ آج کی اس محفل میں آپ کے علاقے کے بہت ہی موقر سوامی جی کو بھی مدعو کیا، جو ہمارے درمیان تشریف لائے، اور شہر کے معززین کو، علماء کو، مشائخ کو، خواتین کو، شعراء کو، ادباء کو، محبان اردو کو دارالعلوم قادریہ کے کیمپس میں دعوت دی، جمع کیا. اس پر بھی میں مولانا مصطفیٰ کمال صاحب کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اس قسم کا واحد اور منفرد مشاعرہ ہے کہ جس میں پہلا حصہ حب الوطنی کے نام سے ہوگا اور دوسرا حصہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت کے ساتھ منعقد کیا جائے گا. اردو شاعری نے ہر دور میں بھائی چارہ، اخوت، حب الوطنی کا پیغام دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ترانہ ہندی جو رابندر ناتھ ٹیگور نے جی نے لکھا تھا، جن گن من ادھینائک جے ہے، اسی طرح سے اردو کے عالمی اور عظیم انقلابی شاعر علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان لکھا. یہ ترانہ ساری دنیا میں مشہور ہوا اور ہم سب اس ترانے کو پڑھتے ہیں اور گنگناتے ہیں. اردو شعراء نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان ہمارا ایک سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے. یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر ذات، ہر مذہب، ہر زبان کے ماننے والے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مل جل کر صدیوں سے رہتے آئے ہیں. راحت اندوری نے بڑی اچھی بات کہی، یقین ہو یا نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے. میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں، یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے. ہماری مٹی میں بھائی چارہ ہے، ہماری مٹی میں گنگا جمنی تہذیب موجود ہے، جس کا ایک واضح ثبوت کہ ہمیشہ ہمارے ہندو بھائیوں نے، برادران وطن نے جب کوئی قومی، ملی، مذہبی یکجہتی کا پروگرام منعقد کیا تو مسلمانوں کو بلایا، سکھوں کو بلایا، کرسچنس بھائیوں کو بلایا. اسی طرح سے ہم مسلمانوں نے بھی جب کبھی کوئی یکجہتی کا، اخوت کا، قومی ملی پروگرام منعقد کیا تو ہم نے ہمیشہ اپنے ہندو بھائیوں کو یاد کیا، جس کا ایک واضح ثبوت ہے کہ آج کرناٹک اردو مشاعرے کے اس عظیم الشان مشاعرے میں آپ نے اپنے علاقے کے معزز سوامی جی کو دعوت دیا. انہیں دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ سوامی جی نے
मजहबी उलमा ने, हर मजहब के मजहबी पेशवाओं ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया है, प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया है। और उर्दू जबान ने हुब्बुल वतनी को बड़ी तरजीह दी है। याद कीजिए, ऐवान हुकूमत में हमारे मुल्क के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मौके पर पार्लियामेंट में बहस के दौरान निदा फाजली के ये अशार दोहराए, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, तुम मुझे गिरा के अगर संभल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां राहें बदलती हैं, किसी के वास्ते कहां राहें बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। ये बीजेपी के कायद हैं, हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, उनको भी पार्लियामेंट में उर्दू का सहारा लेना पड़ा। और हमारे मुल्क की साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज पड़ोसी मुल्क में गई, वहां के ऐवान हुकूमत में खिताब करने लगी फसीह और बलीग उर्दू जबान में। तो उन्होंने पूछा कि उर्दू तो हमारी जबान है, मगर सुषमा स्वराज जी ने कहा नहीं, उर्दू मेरे भारत, मेरे देश की जबान है। तो हमारे जो देश की जबान है, ये उर्दू जबान, ये मुसलमानों की जबान, हिंदुओं की जबान नहीं, ये हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तानी जबान है। इसलिए हम कहते हैं, इसे अहले वतन देखे ना हरगिज बदगुमानी से, इसे अहले वतन देखे ना हरगिज बदगुमानी से, कि धुलकर आई है ये जमजमो गंगा के पानी से। इसमें हर तहजीब की खुशबू नजर आएगी। इस जबान ने उखुवत, भाईचारा का पैगाम दिया है, बड़ा मजबूत पैगाम दिया है। एक मौके पर पार्लियामेंट में बीजेपी के एक अजीम रहनुमा ने आली जनाब साबिक वजीर आजम श्री मनमोहन सिंह जी से खिताब करते हुए ये कहा, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों का का सवाल नहीं, मुझे रहजनों का गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का ख्याल है। तो श्री मनमोहन सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो ये वो जबान है कि जो ऐवान हुकूमत हो, सड़कों पर हो, महफिलों में हो, मस्जिदों में हो, दरगाहों में हो, मंदिरों में हो, भजन की महफिल में हो, हर जगह इस जबान ने उखुवत, मोहब्बत, प्यार का दर्स दिया है। यह है हमारी उर्दू जबान। यह अजीमुशान उर्दू जबान आज दुनिया के कई मुल्कों में बोली जाती है, कई देशों में बोली जाती है। यह है तो हिंदुस्तान की जबान, लेकिन आपकी नोटिस में ये बात दे दूं, आप बाखबर हैं कि यह जबान अमेरिका में भी बोली जाती है, अफ्रीका में भी बोली जाती है, यूरोप में भी बोली जाती है, वेस्ट इंडीज में भी बोली जाती है, गल्फ कंट्रीज में भी बोली जाती है। सारी दुनिया में ये जबान अपनी हलावत, शीरीनी, शाइस्तगी, शगुफ्तगू की वजह से अभी आलमगीर जबान बन चुकी है। इसलिए आज के मुशायरे का कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से हम आपको पैगाम देना चाहेंगे कि तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे, हमारी बज़्म में आओ, तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। और आखिरी पैगाम, वो जरूरी पैगाम कि आपने हुब्बुल वतनी का ये जो मुशायरा मुनाकिद किया, कांग्रेस सरकार ने आज ही अखबार में यह पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या दिया है, मैं पढ़कर सुना देता हूं। नीड ऑफ द नेशन इज टू फॉलो द गांधी आइडियल्स। वक्त की जरूरत है कि गांधी के नजरियात की पैरवी की जाए। नीड ऑफ द नेशन इज टू वॉक द गांधी फिलॉसफी। वक्त की जरूरत है, हमारे देश, हमारे मुल्क को जरूरत है कि हम गांधी के फलसफे को माने, उस पर चलें। नीड ऑफ द नेशन इज टू लिव द गांधीयन ड्रीम। वक्त की जरूरत, वक्त का तकाजा यह है कि मुल्क में गांधी जी ने जिस किस्म के हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, उस किस्म के हिंदुस्तान को हमें बनाने, उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही आज के मुशायरे का पैगाम है कि हम
गांधी के भारत को बेहतरीन भारत बनाएं, जिस भारत को बनाने के लिए हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियनों ने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू की कुर्बानी दी है और अंग्रेजों के हाथों पर न जाने कितनी सजाएं भुगती और उसके बाद जाकर ये देश आजाद हुआ है। इसलिए देश को हम बचाएं, इसकी आन मान शान के लिए कोशिश करते रहें। मैं इसी पैगाम के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं और फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं मौलाना मुस्तफा इति प्रमाण पटवा कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यति जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं गो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो प्रभुः। श्री गुरुभ्यो नमः। ಗಂಗಾವತಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉರ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೌಲಾನ್ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಖಾಜಿ ಸಾಹೇಬರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಯಾವತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಯಾವತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶರಣರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿದರೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರವರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾಗಿ ಹೋದ್ರಿಂದ ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಶರಣರು, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಏಕೈ. ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರಪ್ಪ ನಾಮ ಹಲವು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇವತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಸುದ್ದಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಸುದ್ದಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ನಲಿಸುವ ಪರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇ ಮನುಷ್ಯ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಕೆಲಸ ಏನು? ಕಳಬೇಡ ಎಂದು ನೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳುವು ಮಾಡಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಎಂದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ನುಡಿಬಾರದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಕಾತ್. ಇವತ್ತು ಆ ಜಕಾತ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲಾಹನ್ನ ನಾವು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುವವರೆಗೆ ಒಂದನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರೇ ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳದಾರ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕನೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಸಾಂಬ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಸಾಂಬ ಅಂತೀರಿ, ನೀವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ಗೆ ಸಾಬಾ ಅಂತೀರಿ. ಆ ಜೀರೋ ಸಾಂಬ ಮುಂದೆ ಜೀರೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಾಬ, ಏನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಾರವ 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 ಇವ ಎಂದೆನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವನಮ್ಮವ 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 ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಎಲ್ಲದರಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ಒಂದೇ, ಬೆಳಕು ಒಂದೇ, ಭೂಮಿ ಅಡ್ಡಾಡುವ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ, ಜಲ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಹೀಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾಕೆ? ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೋತು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೂ ಭೇದ ಭಾವ. ಇವತ್ತ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇನ್ನೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಾವು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿಷ್ಟೇ, ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಏಕೈ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಅದಾನಂತ ನಮ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಖಾತ್ರಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಉರ್ದು ಕವಿ ಬಾತ್ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾನ, ಖುದ್ ಮೇ ಖುದಾ ಹೈ ಖುದಾ ಕಬ್ ಜುದಾ ಹೈ ಜೋ ರಾಜ್ ನ ಸಮझे ವಹಾ ಏಕ್ ಗದಾ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದೇ, ದೇವರೊಂದೇ, ಭಗವಂತ ಒಂದೇ, ನಾವೇನು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಗಲಭೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾವತಿ ಒಳಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, MS ಸಂಸಾರಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏಕತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 4,500 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 2,500 3 ಸಾವಿರ ಜನ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇರಲಿ ಎಂತ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾವತಿಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ. ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಶ್ರಯವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೂ ಭೇದ ಭಾವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನಾ ಗುಣತ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇರೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಉಣ್ಣೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕೋಣ, ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಣ. ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇಡ, ಯಾವ ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಬೇಡ, ಯಾವ ಇದು ಬೇಡ. ಏನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಕರೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು IAS ICS ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಾದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ರಿ. ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಕರೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मेरे तरीक़त हज़रत सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब चिश्ती मुल्तानी साहब क़िबला से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ. घर दिया खैर की करम की भीख, घर घर दिया रत्ती रत्ती, हर जर्रे में नूर अपना भर दिया. हर रत्ती रत्ती हर जर्रे में नूर अपना भर दिया. तू हर जगह मौजूद है, तू हर जगह मौजूद है, पर तू दिखता नहीं. तू हर जगह मौजूद है पर तू दिखता नहीं. तू ही चंखियाँ दिया और तू ही चंदा कर दिया. तू ही चंखियाँ दिया और तू ही चंदा कर दिया. हाज़रीन मोहतरम, वक्त हर किसी का अपना एक मियार रखता है. जो वक्त है ना, एक हयात है. अब जिस वक्त के एतबार से ये जो महफिल सजी है वो आज वक्त का तकाज़ा है और काबिल मुबारकबाद है. सदर मुहतरम काबिल मुबारक है स्वामी जी, काबिल मोहतरम मुबारक है मुस्तफ़ा कमाल, काबिल मुबारक है तमाम गंगावती अहलान गंगावती. अब बात सवाल ये होता है कि मुबारक कहीं को मुबारक इसलिए कि जब मंशा जब उसका होता ना, वो जो इरादा करता है ना, तो मैं स्वामी को देख के खुश होता हूँ, स्वामी मेरे को देख के खुश होता हूँ. वजह क्या है? वक्त. वक्त को समझना बहुत ज़रूरी है. इस पर लेक्चर दे तो स्वामी भी बहुत बड़ा लेक्चर दे सकते हैं. वक्त क्या है? तो वक्त ही खुदा है. वक्त ही खुदा है. किस लिए? क्या है वक्त? एहसास है. क्या एहसास है? कि आज हम सब जमा तो हुए, उसको याद करना, हर एक के दिल में खुशी एक मसरत का इजहार करना, फिर उसके होने की दलील है. इसीलिए हम कहते हैं कि 2 कदम अपने घर से चल के जाना होगा. 2 कदम अपने घर से चल के जाना होगा. रास्ते के रुकावटों को बढ़ के हटाना होगा. रास्ते के रुकावटों को बढ़ के हटाना होगा. क्या फ़ायदा अंधेरों को बुरा कहने से, क्या फ़ायदा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना. ये हकीकत है हमारी. अब माशाअल्लाह सभी लोग हैं. सरजमीन गंगावती आप सभी हजरात को मुबारक हो. ख़याल अपनी जगह अपना एक मुकाम और मियार रखता. उस ख़याल को एक करना सबके बस की बात नहीं है. ख़याल क्या है? मुख्तसर आज का मैसेज समझिए आप. ख़याल का आना ही यार का आना है. ख़याल को मजबूत कीजिए, ख़याल को एकसुई कीजिए, और उसको देखना सबके बस की बात नहीं. देखना अगर है तो उसको देखो जो देखने वाला है. आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो लिबास दिखेगा, टोपी दिखेगी, पगड़ी दिखेगी, लेकिन जहाँ नज़र दिल पे पड़ेगी तो फिर वो दिल के धड़कने की सदा आवाज़ आएगी. सदा क्या है सो तू नहीं सो मैं. बात मुख्तसर है सो तू, नहीं जो है वो मैं हूँ. तो बस अपने आप को वजूद को ख़त्म करना शुरू कीजिए, तो फिर अपने आप को एहसास ज़िंदा है, वक्त ज़िंदा है. ये वक्त आज है, कल नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, वक्त रहेगा. आज की महफिल के लिए बस मैसेज इतना ही है कि ये शुरुआत है. इंशाअल्लाह सदर साहब अभी बोले कि ये ऐसी महफिलें होते रहेगी. हम सभी का बहैसियत सरपरस्त, किसकी सरपरस्ती कौन करता उसकी मर्ज़ी है. कोई किसी की सरपरस्ती नहीं कर सकता. सिर्फ एक एहसास है, बोलना पड़ता. और मैं तो उठ के जा ही रहा था, पकड़ लिए कि नहीं कुछ बोलो, तो बोलना किसी को नहीं आता. जब ख्याल उसका होता
تو वही बोलता था। बोलने के लिए सिर्फ एक ही आवाज़ चाहिए कि वो है, हम नहीं है। बस यही मैसेज है। अल्लाह आपका आना, इनका महफिल सजाना सबको कबूल फरमाए। सब अपना अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। ओके इधर से एक तहरी मिसरा दिया गया है, ऐसा हिंदुस्तान बला दे या मौला। तो बहरहाल वो तमाम लोग जो इंसानियत के परस्तार हैं, इल्म के अलंबरदार हैं, तहजीब के मुहाफिज हैं, और मेरी आँखों के सामने जो एक चमकते हुए सितारे हैं, ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम लोगों के इसमें मेरी प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। दरअसल कैफियत ऐसी है कि बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर तकरीरें आप लोगों ने सुने होंगे, खुसूसी मेहमान की तरफ से, जिन्होंने हर मौजू पर, चाहे वो दीन हो, वतन परस्ती हो, चाहे इल्म हो, चाहे आदत हो, चाहे तहजीब हो, हर मौजू पर मोहतरम सदर साहब ने और पूज्य श्री ने भी आपके सामने अपने मशहूर ख्यालात पेश करे हैं। तो हजरात ग्रामी, दरअसल कैफियत ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र मिली फिर उन्हें सलाम। हिंदुस्तान बना दे मौला, यहाँ की हर चीज़ सारे दुनिया में खुशबू की तरह महके, ऐसा हिंदुस्तान बना दे मौला। तो इस तरीम मिसरे से, इस मुशायरे के ये शहर गंगावती में हाफिज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस जलसे के रूह रहनुमाई और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से और आप तमाम लोगों को इस जलसे में खैर मक़दम कहता हूँ। सबसे पहले एक वतन के ताल्लुक से एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ आपको। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई तो बात नुकसान सबका है। इसमें जो मिल गई है नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, इसमें जो मिल गई है वो नदियाँ दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो हजरत ग्रामी, ये जब हम आज इतनी बहुत ही पुरसुकून जगह पर जब बैठकर इस कवि सम्मेलन हो या मुशायरा हो, कौन सा भी एक अदबी काम जब हम कर रहे हैं, तो आज ये जो बैठने का जो जिम्मेदारी हमारी जो मिली है, ये हमारे पिछले सारे कई ऐसे बुजुर्गों की वजह से आज हमें यहाँ सुकून से बैठना पड़ रहा है। गौतम बुद्ध से लेके गांधी तक एक मुहाज पर, सियासत के मुहाज पर लड़ रहे थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू आ रहे थे, अशफाकुल्लाह खान साहब भी थे, मौलाना अबुल कलाम साहब भी थे। ये सब सियासी मुहाज पर आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसी दूसरी अदब पहलू पर अगर ले देखेंगे तो मीरा कुमारी थी, सरोजिनी नायडू थी, अल्लामा इकबाल थे, ऐसे कई शायर यहाँ पर एक अदब के एतबार से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में लुटे थे। तो बहरहाल 1947 15 अगस्त को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। तो चलिए मैं वक्त को मलहूज़ रखते हुए एक ऐसे शायर को इस मुशायरे में सबसे पहले आवाज़ देता हूँ कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है, तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है, तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। तो मोहतरम हाज़रीन गिरामी, मैं दावणगेरे से बोला, ये मिसरा ही साक़ितुल वज़न है, तख्ती पर नहीं है। अगर उसको हिंदुस्तान से हिंदुस्तान भी कहेंगे नुक्ता निकाल कर, तब भी तख्ती से बाहर रहेगा। इसलिए
किसी को भी अगर कहीं भी मिसरा देना है तो किसी माहिर अरूज से मशवरा करें, सोच समझकर गौर व खौस के बाद मिसरा देना लाजमी है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा, नज़्म के लिए मिसरा नहीं दिया जाता, इसलिए कि अगर मिसरा दिया है तो उसमें रदीफ होती है, काफिया होता है। जब रदीफ और काफिया को निभाते हैं तो वह नज़्म नहीं रहेगी, गज़ल बन जाए। उसे नज़्म नहीं कहते, गज़ल में तब्दील हो जाते। ये तजुर्बेकार कहना मशवरा बखूबी जानते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, इनको बखूबी इल्म है, मगर अफसोस गहना मश्क इतने होने के बावजूद किसी से मशवरा नहीं किया। कहा मैं माजरत चाहता हूँ जी। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, मैंने किया है उसके लिए जी जी, मैं वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या मौला से जो है वहाँ पर अपनी बहर कट रही है। अगर मौला हो तो बहर आ जाती है। इसलिए मैंने क्या किया है, ऐसा हिंदुस्तान बना दे ऐ खुदा मैंने निभाया है। मैं वही पढ़ रहा हूँ। तो इजाज़त चाहूँगा, अर्ज़ किया है, मुझको भी ज़ीशान बना दे ऐ खुदा, मुझको भी ज़ीशान बना दे ऐ खुदा, क़ारिए क़ुरआन बना दे ऐ खुदा, मुझको भी ज़ीशान बना दे ऐ खुदा, क़ारिए क़ुरआन बना दे ऐ खुदा। ये दरअसल मनाजाती गज़ल बन गई है। अर्ज़ किया है, रोशनी पहुँचे, और तलब शेर है मोहतरम सदर मोहतरम, और तब होंगे आप, हो सकता है आप दुआओं से नवाजेंगे। रोशनी पहुँचे अंधेरे घर में भी, रोशनी पहुँचे अंधेरे घर में भी, मुझको रोशनदान बना दे ऐ खुदा, मुझको रोशनदान बना दे ऐ खुदा। इस अदब दुनिया में ऐ परवरदिगार, इस अदब दुनिया में ऐ परवरदिगार, मेरी भी पहचान बना दे ऐ खुदा, मेरी भी पहचान बना दे ऐ खुदा। यह शेर बतौर ख़ास आज के हालात पर मैंने कहा है। वरगलाता है हमें हैवान कोई, वरगलाता है हमें हैवान कोई, उसको भी इंसान बना दे, उसको भी इंसान बना दे ऐ खुदा। बहुत ही हर तरफ शेर कहाँ है, उसको भी भरपूर ताईद होना चाहिए दोस्तों, भरपूर ताईद होना चाहिए। आप तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़। मोमिन है सदा कुरान पर ईमान रखते हैं, किसी भी मुल्क में हो उस मुल्क का सम्मान रखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे बुजुर्गों ने देश पर सब कुछ लुटाया है, हमारे बुजुर्गों ने देश पर सब कुछ लुटाया है। हम अपने दिल के हैं गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हैं गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मतला है
مشکل کو آسان بنا دے اے خدا، مشکل کو آسان بنا دے اے خدا، نیک سخی انسان بنا دے اے خدا، نیک سخی انسان بنا دے اے خدا۔ جیسے پنچھی مل جل کر سب رہتے ہیں، جیسے پنچھی مل جل کر سب رہتے ہیں، ایسا چمنستان بنا دے اے خدا، ایسا چمنستان بنا دے اے خدا۔ شرز ہے جنگ سے کس کو راحت ہے اس دنیا میں، جنگ سے کس کو راحت ہے اس دنیا میں، امن کا تو میدان بنا دے اے خدا، امن کا تو میدان بنا دے اے خدا۔ شرز ہے نوجوانوں میں بیداری پیدا کر، نوجوانی میں بیداری پیدا کر، دیش کے نگران بنا دے اے خدا، دیش کے نگران بنا دے اے خدا۔ گران کا شعر ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے رہے، ایسا ہندوستان بنا دے اے خدا، ایسا ہندوستان بنا دے اے خدا۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے رہے، ایسا ہندوستان بنا دے اے خدا۔ ہے یہ دعا انور کی اپنے دیش میں، ہے یہ دعا انور کی اپنے دیش میں، چاہت کا سلطان بنا دے اے خدا، چاہت کا سلطان بنا دے اے خدا، مشکل کو آسان بنا دے اے خدا، نیک سخی انسان بنا دے اے خدا۔ بہت خوب حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا ہے یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے تو اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ ظالم ہوں انسان بنا دے یا مولا، ظالم ہوں انسان بنا دے یا مولا، گھر کے میری دیوار ہٹا دے یا مولا، ظالم ہوں انسان بنا دے یا مولا، گھر کی میری دیوار ہٹا دے یا مولا۔ نردھن کو دھنوان بنا دے یا مولا، نردھن کو دھنوان بنا دے یا مولا، وحشی کو انسان بنا دے یا مولا، نردھن کو دھنوان بنا دے یا مولا، وحشی کو انسان بنا دے یا مولا۔ ہندو مسلم ایک ہی تھالی میں کھائیں، ایسا ہندوستان بنا دے یا مولا، ایسا ہندوستان بنا دے یا مولا، ذرہ کو چٹان بنا دے یا مولا، ذروں کو چٹان بنا دے یا مولا، ایک جٹ ہم کو رہنا
ذروں کو چٹان بنا دے یا مولا، یکجٹ ہم کو رہنا سکھا دے یا مولا، ہندو مسلم ایک ہی تھالی میں کھائیں ہیں، ایسا ہندوستان بنا دے یا مولا، لال ہرے رنگ میں نہ الجھے یا مولا، کیا کہنے ہیں مولا؟ لال ہرے رنگ میں نہ الجھے یا مولا، ایک ہی رنگ میں رنگنا سکھا دے یا مولا، بھرپور خالی ہونا ہے دوستو، ایک ہی رنگ میں رنگنا سکھا دے یا مولا، لال ہرے رنگ میں نہ الجھے یا مولا، ایک ہی رنگ میں رنگنا سکھا دے یا مولا، ہندو مسلم ایک ہی تھالی میں کھائیں، ایسا ہندوستان بنا دے یا مولا، ہندو کا دل دکھے تو مسلمان رو پڑے، ہندو کا دل دکھے تو مسلمان رو پڑے، دلوں میں ایسی کشش ڈال دے مولا، بہت اچھے مطلب، ہندو کا دل دکھے تو مسلمان رو پڑے، دلوں میں ایسی کشش ڈال دے یا مولا، ہندو مسلم ایک ہی تھالی میں کھائیں، ایسا ہندوستان بنا دے یا مولا، بہت اچھے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہتی ہوں۔ جی عطا کیجیے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں، ایک ہی ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کام بنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے خدا، عظیم داستان بنا دے اے خدا، بلند ہندوستان بنا دے اے خدا، عظیم داستان بنا دے اے خدا، بلند ہندوستان بنا دے اے خدا، باغ ہے یہاں کئی دھرموں کے، ماشاءاللہ، باغ ہے یہاں کئی دھرموں کے، نیک نگہبان بنا دے اے خدا، بہت خوب، دوبارہ ارشاد کریں۔ باغ ہے یہاں کئی دھرموں کے، نیک نگہبان بنا دے اے خدا، اور شعر عرض ہے کہ آپس میں جو دل جوڑے دھرموں کے، آپس میں جو دل جوڑے دھرموں کے، آپس میں جو دل جوڑے دھرموں کے، ایسے حکمران بنا دے اے خدا، بہت خوب وسیع صاحب، بہت خوب۔ آپس میں جو دل جوڑے دھرموں کے، ایسے حکمران بنا دے اے خدا، کے شعر عرض ہے جیسے سب شامل وطن کی آزادی میں، جیسے سب شامل وطن کی آزادی میں، ویسے ہی انسان بنا دے اے خدا، بہت اچھے مطلب، جیسے سب شامل وطن کی آزادی میں، ویسے ہی انسان بنا دے اے خدا، اور شعر عرض ہے کہ عظمت ہند جو سب سے افضل رکھے، عظمت ہند جو سب سے افضل رکھے، ایسے کاروان بنا دے اے خدا، واہ، بہت اچھے مطلب، ایسے کاروان بنا دے اے خدا، عظمت ہند جو سب سے افضل رکھے، ایسے کاروان بنا دے اے خدا۔ ترئی مصرع ہے، سماعت فرمائیے گا۔ جی عطا کیجیے۔ جیسی پسند خوشبو ان کو ہند کی، جیسی پسند خوشبو ان کو ہند کی، جیسی پسند خوشبو ان کو ہند کی، ایسا ہندوستان بنا دے۔ بہت خوب وسیع صاحب، دوبارہ ارشاد کیجئے۔ بھرپور تائید ہونا چاہیے دوستو۔
वतन के लिए इतना बेहतरीन एक मिसरा दिया गया है और इस मिसरे को आज इसी वतन में हम रहकर जिंदा है खा रहे हैं। उनको हिंद की ऐसा हिंदुस्तान बना दे ऐ खुदा। और शेर अर्ज है, जान वतन पर यूं निसार करे, जान वतन पर यूं निसार कर, जान वतन पर यूं निसार करे, वो मुहिब्बान बना दे ऐ खुदा। बहुत अच्छे।